figlio di Roma, capitano, bandiera, campione d'Italia e campione del mondo, uno scudetto, 2 Supercoppe, 2 Coppe Italia, scarpa d'oro e Golden Foot, è semplicemente uno di noi. 307 gol, 786 presenze, 567 da capitano, numero 10, Francesco! 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 Abbiamo scritto una lettera per voi. Мы написали Leggerla. письмо вам. Ci provo. Я никак не мог его прочесть, но я попробую сейчас. Se non finisco la finirà mia figlia Chanel che Если я non не vede смогу l'ora di закончить leggerla. читать, закончит моя дочь. Шанель. Devo prendere fiato, scusate, ma non è facile. Извините меня, пожалуйста, мне тяжело.